Ay, entrance. Oh, asa entrance? Ah, diha. Welcome. Ayan guys, first time natin dito. So, ito yung makikita ko. Orders tayo. Wow. Chicken. Wow. Hi ma'am. Tilota ng banat price na to. Ma'am, unsa man na siya? So with cheese sauce, yes. Ah, cheese sauce. Pansit Gorgor. Boss D Burger. Chop. Honey butter sauce. Pinaka-fresh. Ma'am, kanang cheeseburger deluxe pila naka-cheese isa? Isa lang po. Kanang deluxe Yes po, isa lang sir. isa. Isa ra pud ka pati. Yes po. Ah, ha. Isa ko ana, ma'am. Ang cheeseburger deluxe. Sir. Oo, tapos isa ka BT hotdog sandwich isa. Oh. Amo yung spaghetti with chicken. Yes sir, available. Anong Pwede siya, package? ano sir, with fries and coke po. Nasa yung fries of course sir. Pila pod? Ano sir? Wala dire? Nasa nakabot sir, 231 sir. 231. Isa lang ka chicken, no? Opo. One piece chicken spag with fries and coke siya sir. With spag. Opo. With spag. May rice na siya, wala, no? Wala po siya rice sir. With fries lang po. With fries. Aha. Pila 200? 31 po. Okay. Isa pod. Okay po. O, isa to. And then masay spicy nyo dire? Chicken sir. Chicken. Chicken po. Ay, ito sir, maisog meal po namin sir. May isog meal. Opo. Kung po ano sir, spicy wings and dynamite sir. May isog meal and 204 to ganihan, no? Itong gi-order na ako nga with 231 sir. Yung sa chicken spag sir. Chicken spag. Kung saan man ang kalahinan sa 204? Okay sir. Ano lang yan sir, small meal. Kato. Medium meal po. Sige. One right, pero one chicken, no? Opo. Kato na lang. And isang, ano pa, palabok. Okay. With price gapon sir. Without price na lang. Nakalik na lang po. Kung without price and without drinks, Ano sir?
ko lang sir ha. Kay naanam ko yung mga drinks. Palabok lang. Ano sir, 110. Sige, Okay po. 110. Pilatanan. Repeat ko lang sir ha. Bali order nyo sir, isang cheeseburger deluxe yun sir no. Isa pong BT sandwich po sir. Yung Okay. chicken with spaghetti sir. Okay. Then a la carte na burger. Okay. For dining sir no. Dine-in, tapos i-take out na po ang ang hotdog. BT na meal mismo sir. Meron na po sila mga rice. Hotdog akong i-take out. Pwede na siya. Bili na sir. Hotdog akong i-take out. Sige, unya na lang, mga na lang gusto na natin. Sige. I-take out na ako. Bigyan ko na ng lahat sir. Okay lang sir ha. Okay naman mag-vlog dire. Okay lang po. Guys, the first branch in the Philippines. Tama? Yung, ano yun? Waxy. With Banateros family. 631. Ay 7,000 sir. Banateros. May waffles din sila. Oh, waffles. Change po sa salit. Thank you po sir. Thank you. Diri tayo guys. Meron silang cakes. Jesus Christ Kinalos. Oh, may fountain dito. Uy, kasi Sir Panilo dito, Pandizal. Wow, pa-activities nila dito. Yung Wednesday dito. Ganda. So dito tayo kakain guys.